labas kami ngayon. So, isasama ko kayo sa tour ko. Hello guys, may lakad kami ngayon. Punta kaming Aspire. So, ito yung klima. Medyo makulimlim, maulan. Kanina umaga pa naulan eh. Kaso, mas masarap din yung hangin sa labas. So, mamaya, sama kayo sa akin. Punta tayo ng Aspire. Babus! شكله يجي مطر صح؟ ممكن بس في الأسباير لما في مية لما نشوف الطريق لو في مية مش هنقعد. لا احنا رايحين عشان خاطر الست أسيل. لو ما فيش نروح مكان تاني. فين؟ مش عارفة رايحين مع سارة. سارة المفروض هي اللي تجيبنا. مش احنا اللي رايحين لها. لا مش هنروح مكان. ايوه انا كلمتها مامتها قالت لي لو لقيتوا الجو حلو في صباير كلموني. لو وحش نروح ونرجع. لو وحش نلف ونرجع او اوديكوا بقى اي مكان تاني. ماما عيادة بلازا بس. ماما اه لو كان وحش يبقى نروح البيت ونروح So, palakad-lakad ngayon ako sa Aspire. So, ito po yung Aspire Zone. Yan. So, okay tayo. Akit tayo sa taas. Hello. Now. Ayan. Ayan. Oh. Nandito sa palaruan. Lilibot ako. Ito yung playground. Ayan. Playground sa Aspire. Tapos palaruan ng ano. Ayan yung palaruan ng soccer. So
So, wala na. So, gabi na. Andito pa rin kami. Paikot-ikot. Ayan. So, daming ilaw. Daming pailaw. Ayan. Naglalakad ako dito dati. Nag-exercise ako dito dati. Hindi, nag-walking. Ayan. Sa Aspire yan. Ayun o, may tumatakbo. So, bye guys. Maglalakad lang. جت سارة بالنظارة ولا لا؟ Boy, tu vai gostar. Eu tô